Okay, I forgot to record this session. Okay, but okay. Hello, Tom. Okay, so 5 speakers already on the screen. So I got students. Please, you can hear one by one. Yeah. They experience on how they take they exchange and then daily life on that country, and also how much money they spend, all of program and so on and so forth. Yeah. Okay. So first, I would like to invite Tommy as the first speaker to share your experience at least 10 minutes, yeah, Tom, yeah, and same with the others, 10 minutes Okay. maximum, and then interactive dialogues will be taken in the next session after all speaker deliver their uh, experience. And Salma, you wanna share something? Yes, I made a PowerPoint, a Okay, simple PowerPoint. Okay. okay, that's great. And Rama also. No, sir. Okay, Yes, sir. okay. Time yours, Tommy. Oke, saya share screen ya, Pak. Oke, sudah kan saya host. Saya sudah. Oke, sudah lihat screen saya. Oke. Saya sudah bisa dilihat. Yuk. Bisa. Oke. Oke, perkenalkan saya alumni ICOF. Saya lulus 2019 bulan. Saya lulus bulan April. Sekarang saya tinggal menunggu keberangkatan untuk kuliah lagi. Jelaskan tentang exchange program ke Taiwan of Asia. Jadi slogannya Taiwan itu the heart of Asia. Oke, mungkin sedikit penjelasan tentang Taiwan. Oke, salah satu Asian Tiger, termasuk Hong Kong, Singapura. Itu ada 4 Asian Tiger. Mandarin speaking country, jadi di sana itu bahasanya bahasa Cina. Sifatnya demokratik dan sangat terbuka. Jadi kiblatnya justru malah Cina. Kemudian mereka punya presiden, dan negaranya juga dan maju. Jadi MRT dan segala-gala yang ada di negara maju itu Taiwan juga ada. Tapi yang jadi masalah, halal foods-nya nggak banyak di sana. Tapi itu adalah tantangan. Kemudian selanjutnya, nah 2017 waktu itu saya semester 5, saya exit National Chengkung University karena Taiwan dan masuk 200 besar dunia. Kalau di Indonesia ibaratnya mungkin UI UGM ya yang 1-2 peringkat 1-2. Itu saya merasakan, saya pengen ngerasain kampus, jadi akhirnya saya milih GKU. Kemudian juga ini terletak di kota Tainan, bagian selatan, dan juga ini kaya akan budaya, terutama mahasiswa-mahasiswa yang di Indonesia. Tainan itu mirip kayak Jogja, jadi nggak baik, tapi kebanyakan budaya, gedung-gedung zaman penjajahan segala macam itu ada di sana. Kemudian NCK itu juga punya vibrant international community. Jadi karena kampusnya termasuk kampus yang
Jadi mahasiswa internasionalnya itu dulu banyak banget. Waktu itu dari kebanyakan dari barat juga ya. Dari barat tuh Eropa, Amerika itu banyak sekali dulu. Dan sebelum saya milih juga saya ngelihat websitenya, kemudian saya lihat dosen-dosennya itu semuanya lulusan luar negeri. Jadi saya yakin mereka juga bisa berbahasa Inggris. Jadi itulah beberapa alasan kenapa saya dulu milih NCKU. Nah, gimana cara lolos di NCKU waktu itu? Saya juga sebelumnya bekerja di Aero, di internasional yang exchange waktu itu. Jadi saya terima di kampus yang kalian tuju. Pertama kalian harus punya GPA yang di A3 itu saya rasa bukan hal yang sangat susah untuk dapat dan semangat untuk mengerjakan lebih karena tergantung saingan. Kalau kalian cuma 3 lah. Kemudian satu lagi having a good TOEFL score. Juga salah satu kunci agar kalian bisa baru, kalian masih punya bisa dibilang 2 tahun karena saya dulu exchange semester meningkatkan skor TOEFL jadi nggak ada masalah. Saya English speaking capability. Jadi karena kita sistemnya mahasiswa calon mahasiswa yang ingin dikirim ke luar negeri itu harus lancar. Dan kemudian tentu kalian harus punya motivasi yang bagus. Pengen ya upload sosial media atau apa. Kalian harus punya motivasi yang jelas. Kenapa? Kalian tujuannya apa segala macam. Dan tujuannya juga harus yang sponsor dan lain sebagainya. Oke, kemudian saya akan menjelaskan. Nah, saya bilang living cost pas exchange itu bisa lebih kalian semester di Jogja. Nah, terus estimasi saja itu biaya kuliah itu sekitar semester kalian itu mungkin lebih ya, sekitar 12 juta, anggap aja 12 juta. Kemudian 6 bulan, setengah tahun, itu kurang lebih 4 juta. Kemudian itu 2 juta, anggap aja kali 6, satu semester. Dan untuk uang buku dan sebagainya, itu 1 juta. Untuk satu semester di Jogja itu waktu itu, selama 6 bulan itu habis 29 juta. Ini waktu saya ya. Kemudian pas di Taiwan, itu bisa lebih murah. Kenapa? Sebentar. Karena ketika kalian exchange itu UMY itu punya kebijakan membebaskan SPP dan KRS kalian. Jadi kalian itu cuma bayar DPP dan itu pun ditangguhkan di semester selanjutnya. Jadi pas kalian exchange itu benar-benar kalian nggak bayar uang kuliah, cuma bayar uang registrasi sama iuran KKN. Sekitar kurang dari 500.000 kalau nggak salah. Terus DPP itu dibayarkan di semester berikutnya. Sekitar 2 juta. Kemudian asrama selama 1 semester waktu di Taiwan saya itu sekitar 6 juta. Kemudian uang bulanan saya, karena saya juga nggak macam-macam, maksudnya nggak shopping dan nggak lain sebagainya, saya hanya dikirimin 3 juta. Kenapa saya kali 4? Karena exchange itu kan nggak sampai 6 bulan. Exchange itu paling rata-rata itu 4 bulan dalam 1 semester itu. Karena kan sisanya 2 bulan itu kan liburan ya. Jadi sekitar 3 juta, kemudian buku dan hal yang tak terduga lainnya 1 juta. Kemudian tiket pesawat, karena waktu itu sebelum corona, jadi banyak banget pesawat, pilihan pesawatnya. Jadi waktu itu saya pakai Scoot yang dari Singapura, jadi saya transit Singapura dulu, waktu itu cuma 3 juta kali jalan, nggak nyampe kayaknya, 2,8 kalau nggak salah. Dan kali 2, anggap aja 3 juta, kali 2, 6, kemudian visa itu harganya 900.000. Jadi waktu exchange itu saya habisnya sekitar 28 juta, sedangkan kalau kuliah di Jogja itu 29 juta. Jadi saya rasa kalian nggak perlu khawatir soal biaya ketika exchange, karena itu bisa diakalin, itu bisa kalian usahakan, karena
pada akhirnya totalnya juga nggak jauh beda gitu, bahkan bisa lebih murah. Tapi juga kembali lagi itu tergantung lifestyle kalian. Jadi mungkin ada yang di luar negeri pengen barang-barang yang nggak ada di Indonesia, ya mungkin cost-nya bakal jauh lebih tinggi daripada ini. Jadi tapi kalau dalam pandangan saya segini untuk hidup basic, jalan-jalan juga kadang-kadang itu masih cukup. Jadi nggak ada masalah. Kemudian ini benefits apa sih yang bisa kalian dapat dari program ini? Nah, yang pertama dan paling penting itu kalian akan punya better understanding of the global society. Karena kalian bisa, dan kebetulan waktu itu 2017 saya itu angkatan pertama dan jadi saya benar-benar satu orang sendiri dari UMY, dan dari Indonesia waktu itu yang exchange juga cuma saya. Jadi otomatis orang-orang saya dan anak-anak international student. Jadi kemudian punya international networking yang sangat penting untuk karir kalian ke depan. Nah, kemudian ada international exposure experience. Ini di beberapa perusahaan besar, ini tuh harus itu saya coba apply di pekerjaan itu banyak exchange, otomatis kalian sudah punya ini. International exposure experience. Perusahaan menilai bahwa kalian kalau pernah tinggal di luar negeri, kalian tahu budaya orang-orang ditoleransi, kalian nggak kaget, nggak culture shock dan sebagainya. Nah, untuk kasus saya, saya diterima untuk sekolah S2 di Taiwan di kampus yang sama, tapi di Ministry of Education ya, scholarship. Jadi saya dapat MOE scholarship, saya bisa dapat ya, selain mendaftar ya, tapi kemungkinan besar karena mungkin saya pernah di Taiwan dan saya bisa menjelaskan waktu di Taiwan itu saya ngapain dan kemudian kenapa saya milih Taiwan dan sebagainya. Jadi ini beberapa benefits yang bisa kalian dapat dari program ini. Jadi nggak ada ruginya sama sekali dari segi biaya nggak ada ruginya, dari segi pengalaman otomatis kalian pasti pengalaman lebih banyak. Dan juga kalian juga bisa dapat beasiswa untuk kembali ke sana lagi. Dari saya, kalau ada pertanyaan nanti kita bisa sharing, stop sharing. Oke. Itu saja Pak Rido. Oke Tom, thank you ya for your experience and your plan pastinya ya. Kapan berangkatnya? Next week? Enggak, Pak. Kalau tidak ada perubahan, insya Allah Januari awal. Oh, Januari. Oke, sorry. Yeah. Oke, thank you ya, Tommy, for your experience exchange and the plan for your next master degree. Okay, the next session will be delivered by Wildan. Halo Wildan. Okay. So bisa share ya, you can share. And after Wildan, Virus ya. Yo, time's yours, Wildan. Hai buat kalian semua, nama saya Wildan, mahasiswa exchange di USM pada tahun 2019-2020 semester ganjil. Dan alasan untuk memilih USM ya, jika kalian mencari suatu kualitas dalam pertukaran pelajar, mungkin USM ini bisa menjadi salah satunya.
bisa dilihat bahwa World University Ranking, Universities in Malaysia has ranked in 142. Jadi rankingnya udah bagus lah ya, ibaratnya di Asian University juga rankingnya adalah 37. Nah, untuk jika kalian exchange di Malaysia, Anda akan mendapatkan keramahan dari Badis dan IMCC. IMCC itu adalah aeronya UMY seperti itu. Jadi akan menemani kalian selama masa exchange. Dan ini seperti event organizer di USM sendiri. Jadi jika kalian ada masalah, jika kalian ingin mengikuti event tertentu yang diselenggarakan IMCC dan Badis, maka kalian bisa menanyakan atau WhatsApp. Nanti ada grup di Facebook atau di WA. Jadi kalian nggak perlu panik atau pusing di sana ramah nggak ya, di sana gimana ya. Jadi untuk kehidupan kampus sendiri Anda akan sangat nyaman sekali kalau menurut saya ya. Dan untuk di Malaysia sendiri itu kalau Anda mau mencari halal food itu gampang-gampang saja karena itu kan negara muslim, tapi susahnya ketika di tempat-tempat wisata karena kan Penang itu seperti Balinya Malaysia, jadi itu di pulau kecil yang dekat perbatasan Thailand. Jadi untuk mencari halal food di tempat-tempat wisata itu susah. Jadi ya tergantung imannya kalian ya. Jadi kalau kalian mau gimana tapi harus jaga iman di sana. Terus kalau untuk akomodasi untuk Open of Only Place in MO5 Desa Siswa. Jadi ini tepatnya berseberangan jalan di USM. Jadi kalian harus jalan kalau ingin kelas ke halte bus namanya Padang Kawat, itu sangat luas sekali ya. Jadi di bukit ini bukit ya. Jadi kalian harus naik. Jadi di USM ini kalau kalian jalan kaki terus kalian akan kuat ibaratnya, soalnya ini jalannya perbukitan semua, jadi menanjak semua. Jadi untuk akomodasi di MO5 Desa Siswa Tekun ini, jadi di kayak komplek desa siswa ini ada 3 desa siswa, Tekun, Saujana, dan Restu. Jadi ini ada cowok ada cewek bisa, tapi cewek exchange student untuk cewek itu jarang di ini, tapi kalau ya jarang pokoknya. Tapi kalau kalian dapat ini mungkin kalian akan lebih jalan ke area kampus. Terus untuk mahasiswa cewek atau female student akan ditempatkan di Fajar Harapan. Itu Fajar Harapan malah di tempat kampus sendiri dan mungkin fasilitasnya lebih lengkap, terutama di bagian pantries. Jadi di sana ada oven. Jadi kalian bisa masak mie atau manggang sesuatu. Tapi kalau di MO5 Desa Siswa, the facility are quite complete, but untuk oven sendiri kalian di sana cuma ada ceret buat manasin air, sama di setiap lantai itu ada laundry buat nyuci baju dan tempat setrikaan. Dan setiap desa siswa ini ada kantin di paling bawah. Dan untuk kamarnya sendiri, jika kalian melihat foto ini, kamarnya seperti ini. Nanti kalian sharing room dengan roommate. Jadi ini sebelah-sebelahan ya. Anda bisa dapat sebelah kiri, sebelah kanan. Dan kalian harus beli bantal dan guling sendiri sama bed cover, atau bawa dari Indonesia aja kalau bed cover kayak saya. Ada meja belajar, kursi. Kalau untuk kamar mandi ya ada 2 shower dan 2 kamar mandi buat BAB gitu-gitu. Bisa dilihat kamar mandinya cukup bersih. Ini setiap minggu dibersihin. Jadi jika kalian suka kebersihan, yang nggak suka kamar mandi yang kotor, bisa di sini. Jadi enak, nyaman loh. Tapi kalau kalian punya more money, kalian bisa menyewa apartemen. Di apartemen tuh kalian bisa sharing dengan mahasiswa lain. Kebanyakan mahasiswa dari barat yang di apartemen karena mungkin di desa siswa ini, as you can see, kalau untuk mahasiswa dari barat tuh kurang nyaman ya, soalnya kasurnya ya busanya seperti itu ya. Mungkin di apartemen juga bersihkan 1, 2, 3,
3 orang sampai 4 orang. Jadi kalian bisa membagi dengan mahasiswa lain. Untuk transportation in Penang, you will have free buses such as Penang Cat. Jadi kalian bisa pusing-pusing kalau dalam bahasa Malaysia, atau muter-muter di Penang dengan percuma, dengan gratis, dengan bis yang hijau ini. Ini bis hijau ini juga beroperasi di USM, jadi banyak variasi bus di USM. Dan untuk jika kalian ingin pergi keliling Penang, kalian bisa menggunakan Rapid Penang. Itu minimal RM2 tergantung jaraknya. Jika kalian lebih jauh ya tinggal tambahin berapa sen, 2,50 atau RM3 jika paling jauh itu. Dan untuk dalam base di USM sendiri seperti ini ya, di gambar sebelah kiri ya. Tapi kalau umpamanya jam sibuk seperti jam kuliah, maka Anda harus cepat-cepat cari tempat duduk atau berdiri. Jadi ya kalian harus, ibaratnya kalau di sana harus rajin dan harus bisa manajemen waktu, karena USM itu luas, dan jika kalian malas-malesan dan banyak mager, kalian akan sering telat ke kelas, karena di sana tuh harus on time ya. Dosen-dosennya juga enak di sana menggunakan bahasa Inggris, jadi kalian harus gimana ya, kayak seperti menghormati dan menjaga nama baik kampus dan Indonesia di sana. Terus untuk yang suka olahraga ya, sport facilities, ini saya kasih tiga gambar ya. Kalau untuk football fields itu ada 2, yang pokoknya sebelah pojok kanan sama pojok kiri, itu gede banget. Jadi itu USM tuh gede banget, kalian jogging sampai ujung ke ujung itu ya udah capek banget pasti. Terus kalian juga di sana juga ada danau, nanti kalau jogging di danaunya hati-hati ada biawak ya. Terus kalau untuk renang ini bayar ya, renang sama gym itu bayar. Itu bayarnya cuma RM2, itu bisa sepuasnya kalian. Tapi kalau untuk Selasa sama Kamis itu untuk mahasiswa cewek aja, female student. Ya, terus ada lapangan badminton juga, tapi nggak ada fotonya, saya lupa foto soalnya. Terus setelah Anda udah kedaftar gitu ya, ada orientation week. So get ready to be buzzed. Untuk sibuk ya. Soalnya banyak aktivitasnya ya, nggak kayak ospek di Indonesia gitu ya. Ospeknya menyenangkan di sini. Anda bisa bebas. Oh ya, di Malaysia itu kalau kuliah Anda bisa pakai baju ya, nggak usah pakai kerah kayak gini, pakai celana training atau celana pendek asal di bawah lutut, itu nggak apa-apa. Bisa dilihat ini pas olahraga di lapangan badminton. Oh ya, ini lapangan badmintonnya itu di atas, lantai atas, atasnya gym. Ini pas acara olahraganya di sini. Terus ini jangan lupa untuk bawa pakaian tradisional atau pakaian batik atau buat nari. Kalian pasti akan mempresentasikan budaya Anda dengan tarian, dengan drama, terserah diskusi Anda dengan teman-teman exchange Anda sesama Indonesia. Terus ada chilling and grilling. Jadi ini dikasih makan ya, nanti dikasih kayak bakar-bakaran, barbecue. Di orientation week juga nanti juga ada lot of foods. Jadi kalian harus ya banyak makanan. Jadi kayak Anda tuh seperti di treat oleh IMCC. Like that tuh banyak. Jadi nanti bisa dapat free kaos, free tas barang nanti di sana. Terus kalau untuk kelas ya, jadi setiap mata kuliah itu ada 2 kelas. Jadi semakin banyak SKS yang kalian ambil, jadi kalian akan semakin sibuk. Karena 2 kelas ini wajib. Kalau Anda nggak datang di satu kelas, Anda gagal, fail. Jadi di teori kelas di sini Anda bisa menjadi pasif dan aktif. Karena in this class, the lecturer will deliver the knowledge or just telling you the materi. So, tapi kalian bisa tanya kalau dosennya bertanya kepada Anda harus menjawab. Terus kalau practical class, ini harus aktif karena berisi tentang
tugas dan presentasi dan lain-lain, bisa praktek, bisa lain-lain. Makanya 2 kelas ini menentukan nilai Anda. Oke, untuk nilai tapi untuk nilai akhirnya ya di ujian akhir itu. Ujian akhirnya tuh ya kayak UN. Jadi jarak-jaraknya kayak gitu, kayak ujian nasional gitu. Ya susah, harus ngapalin kalau fisikal itu. Oke. So, buat kalian yang kayak ragu di USM apakah bakal boring gitu ya. Kalau menurut saya nggak boring ya, karena di sana bakal disediain banyak events di USM. Salah satunya yang saya ikuti International Culinary Festival. Nanti di sana Anda akan membuka stand dan menyajikan budaya Indonesia. Seperti Anda bisa menyewa kayak membiarkan mahasiswa asing mencoba pakaian adat kita. Kamu bisa memasak masakan Indonesia biar dirasakan oleh mahasiswa asing, pengenalan budaya lah ibaratnya. Terus di akhir acara di malam hari kalian juga akan menyajikan kayak tarian, drama gitu, itu di panggung yang lebih besar daripada di welcoming party. Terus coffee hours ini sedikit beda, tapi ini jadi Anda akan mengajarkan mahasiswa lokal di sana Malaysia untuk budaya Anda, jadi budaya, bahasa dan lain-lain. Jadi itu kayak untuk lebih intim lagi antara mahasiswa asing dan mahasiswa lokal untuk belajar satu sama lain. Terus untuk acara lain, jika di sana ada PPI ya, Persatuan Pelajar Indonesia, kalian bisa menanyakan perihal event-event yang ada di USM. Nah, seperti saya mengikuti ASEAN Volunteer Plus 3. Nah, di sana saya ditawari oleh PPI di sana, kan ada kuota buat mahasiswa. Oke, Wildan, 2 minutes ya, 2 minutes. Oh, iya. Ya. Oke, sir. Jadi untuk the fees, terus untuk desa siswa sendiri itu 548 ringgit selama 1 semester. Jadi ya bisa kalian kalikan aja 3.400 kali 548. Terus untuk biaya saya bulanan itu 2 juta ya. 2 juta per bulan, itu tergantung biaya kalian hidup juga di sana. Terus ini graduation night-nya juga kalian cuma join, terus kalau kalian ada bakat apa aja kalian bisa menampilkan di sini ya. Jadi ini kayak perpisahan untuk kalian semua. Jadi untuk yang kemarin terdampak COVID ya kasihan nggak bisa dapat. Kamu kayak Rama Ipama. Sudah itu aja, sir. Oke, thank you Bilal Aipama. Oke ya, pengalaman di USM, I think that's really interesting to be discussed further. Tadi ada beberapa pertanyaan, tapi nanti bisa disampaikan mungkin. The next, maybe you can share also about the budget on the budget, how to rent apartment ya. Okay, the next, Virus, yuk. Time is your Virus. Oke, Pak. Baik. Sebelumnya saya mau tanya, Pak, kira-kira di sini ada mahasiswa asing nggak? Iya, Modo. Makanya tadi pakai bahasa Indonesia, saya mikir. Gak apa-apa. I think English is better. Alright. Modo juga nggak miss ya. Tapi ya dibantu dengan in English PPT-nya mungkin juga sudah cukup membantu. Oke. Baik, terima kasih Pak. Saya mulai pakai bahasa Inggris saja ya, biar Modo bisa memahami ini juga. Oke. Thank you so much for the opportunity that you already give to me, Mr. Rido, so I can present my own experience in China. Well, my name is Virus Arta, and I'm from iGov Batch 2020. I went to China to conduct my exchange program in Xias University in Zhejiang, Henan Province. Maybe for this section, I'm going to telling you about only my experience. Maybe I'm not going to telling you a lot about the facility, about the university itself, because you can search it on the internet. But I'm going to tell you the things that you cannot find on the internet, right? Well, the first one is there's a big question about, what is the most spoken language on earth? Actually, the most spoken language on earth is not English. It's the Chinese.
This has become the reason why I want to go to China to learn Chinese too. Besides to learn another major, I really want to learn Chinese because basically, my dad would teach me a lot of things about Chinese too, so I can speak Chinese from the basic one. This is why I want to go to China. This is CS University. CS University is one of the best university in China. It's established in 1999, and the title, 1999, and CS University has a really good, good relation with America because this university is work together with American Foundation. All right. Next is why I say learning Chinese is fun. Why I'm not going to say about the other subjects because like most of the day that you're gonna spend in China is with speaking Chinese. A lot of people in China they not able to speak English because I don't know why because it sounds like Indonesia too. A lot of people they only speak in Chinese, so it forced me to speak Chinese in China, and then I have to learn Chinese with a lot of credit. This make me, it's make me with stress a lot of things. Okay, next. I mean, not that was fun. Learning Chinese is not actually really fun because at the first time you're gonna feel so stressed. You're gonna feel like you are the useless person in the class. But don't worry, you are not alone. You are not gonna be alone because learning the foreign language for the first time is not the easy thing. You're gonna have to big effort to spend a lot of time, to spend a lot of effort to learn a new language. This is my first writing in Chinese, and I was thinking to do this because it was so hard to learn Chinese. Next, how do I solve it? How do I solve it? So in CS University, you're gonna have a lot of free time in CS University. So the way how I solve this problem to learning Chinese and then to get a lot of experience was I visited one of my friend family. So I live there every weekend so I can learn my speaking Chinese. Do we only get a Chinese class in CS University? No, we have two kind of class. The first is Chinese class that's including with speaking class, writing class, comprehensive class, and then listening class. There are four kind of Chinese class, and then the next one is the major class. The major class is the classes that you can take whatever you want. I was take 27 credit in my whole semester in CS University. This is why I was so busy. I was so busy to conduct my classes in CS University because 27 credit. Instead in UMY only 24 credits for maximum. But the good news is from iGov they can transfer all the credit to the UMY, so there is no useless credit. Don't worry for everyone. Well, back to the topic again. So I went to one of the family. I can say this is my second family in China. So they treat me a lot of things. They teach me a lot of things. They teach me about Chinese culture. They teach me about Chinese language. So the result is, well, I can become the best student in Chinese speaking class. My teacher asked me like, what happened with you? You never like. To be honest, I barely come to the class. I barely come to class. I barely to do my homework, but I can become the best student in Chinese speaking class because, I play with Chinese students. I play with Chinese people. I was hanging out with Chinese students too, so I can get a lot of knowledge from there. Because for me, learning is not about in the class. Learning is also outside of the class. So learning is about how you can get a new experiences from a new country, not only in the class. So I spend a lot of time outside of the class instead of inside of the class. Well, this is the best part of CS University. We have, well, in CS University we have a lot of things like swimming pool. We have, we have a golf plan, and then we have a lot of things. But this is the best part of CS University. This is the most biggest library in Henan province in CS University. For the student, if you want to stay in the library, you're supposed to come
earlier than another because the library gonna open at like 7 a.m. in the morning, but you have to come to the library at 6 a.m. because Chinese people really like to read, really like to study, and it's gonna make you more insecure, masih insecure lah, because you see a lot of Chinese people study, and then your Chinese classmates, they have a really good work hard to study about some majors. So yeah, I want to tell you that Chinese people is really like to study. So you have to adjust, and you have also you have to follow them. You have to follow them too. You cannot just enjoy. You cannot just like chill to do your exchange program because it's gonna be really hard to CS University. Because I can suggest you to come to CS University because the environment is really good to study with Chinese program and also with English program too. Well, do we gonna learn in Chinese language? This is a big question. Okay, we're gonna learn with two languages. If you take Chinese program, it's necessary for you to take Chinese program. You have to take Chinese program. You're gonna learn Chinese language with maybe 30% of English, 70% of Chinese. But if you take with the major classes like a lot of like management courses or maybe human resources courses, you're gonna learn with English English because the lecturers are from Western. They mostly from America. They mostly from other countries not China. So not only English, but you have to mastering Chinese too before you come to China because China is like China is like another country. No, China is like another planet because you're gonna get lost if you cannot speak Chinese in China. Okay. Oh, like, I was telling you before, like, but I'm going to tell you again. Well, I learned if I not forget, I learned four kind of major. Yeah, I learned 4 major courses. I forget about it. Like the first is organizational behavior. It's learn about how you can manage your own employment in the factory or in the corporation. And the second one, you're gonna learn about management Western theory. And then the third one, you're gonna learn about political environment. Political environment is my favorite courses in CS University because I can learn about politics, and also in another side I can learn also about environment at the same time. And the fourth one is I forgot about it. I took four major courses. Well, in CS University there are a lot of extracurricular. There are a lot of activities that you can join into it. But I was joining a guzheng group. Guzheng is a traditional instrument from China. It's like they have 41 strings, so you can play it. Because I like to play music, I was doing this kind of activity too. This is my teacher. This looks really young. But don't worry, if you like to do some makeup in the face for women, they also have the extracurricular to do stuff. To do a makeup, they can give you a training to make a best makeup, how to choose the best makeup. They have that kind of activity too. But you can just whatever you want. So in CS University, you're not only going to just learn in the class, but you. Guzheng is kind of harpa, yeah? Different. No, good. Kinda than harpa, but it's like it's horizontal. They have 41 strings. Okay, 2 minutes left, yeah, Virus. This is cultural week event. I think it's kind of like same with what Wildan said before. They have it's kind of like same because you can show all the things that you can do. If you have a talent, you can show whatever you want. If you can sing, just you can show your capability to sing. I also joined the NGO because I like to join the organization in the university. But when I come to China, I was thinking to some socialize to a lot of people with
with my capability. So I joined the NGO and I teach about Indonesian culture and I teach about, about English too. But I want to tell you that it's forbidden. It's forbidden. You cannot do this because for now, if you get caught and you work in China, you're gonna deport it to Indonesia. Okay, in China actually for us, for social science students, we know that we really like to do a discussion and we really like to, deliver the idea to other people. But in China, you cannot do that. You cannot do this. But if you want to do this, you need to find an exact and the right people to discussion. This is my discussion partner. I went to Henan government office, and I found one person to do the discussion every week with him. And he's really good in Indonesian politics. So I learned a lot of things from him. So it's life course, because I got a scholarship from PLN for 10 million F. Paris, 1 minute, yeah? Okay, sir. So one time eat, you're gonna spend 20,000 rupiah. One time eat, 20,000 rupiah. So in 1 month, you will need maybe for 3 million or 4 million for every month. That's quite cheap for me. I mean for us. If you want to more cheaper, you can also cook. You only spend maybe 200,000 rupiah for every week. It's cheaper. You will get snow too. And it's a graduation. Okay, it is the end of my presentation. If you have any questions, you can deliver to me in the last of it. Thank you so much, Mr. Rido. Okay, thank you. That was an interesting presentation, yeah, Virus. Your exchange experience at SIAS University. I almost forgot. Okay, so I will move to the female presentation first, yeah, and then the last is Rama. So now is Salma turn. Time is yours, Salma. Okay, thank you so much. Wait a minute, I'm gonna share my screen. Oh, right. Before I deliver my presentation, I will like to show you a video of my university, Adam Mickiewicz University. The name, wait a minute. Share. Please tell me if you can see anything on the screen. Can you see anything? Is the video playing? Now, yes. We are one of the best universities. There is no voice, Salma. Center of our academic activity. Sorry? Okay. Sorry. What? Okay, there is no voice. Yeah, there is no voice. Oh, okay. Wait. What about now? Okay. Adam Mickiewicz University in Poznan. Drawing on a 400-year-old academic tradition, we are one of the best universities in Poland. Poznan is the center of our academic activity. Here in the heart of Wielkopolska, every fourth inhabitant is a student. We carry out our teaching program and conduct academic research at 15 faculties, as well as facilities in Gniezno, Kalisz, Piła, and Słubice. AMU is primarily made up of its 3 academic campuses, Śródmiejski, Ogrody, and Morasko.
Over 40,000 students study at Adam Mickiewicz University in Poznan. Our program focuses on the fields of the humanities and the social, exact, and natural sciences. Our educational offer encompasses several hundred fields of study and majors. The supreme quality of our teaching is confirmed by our top classification by the Polish Accreditation Committee. Our modern didactic infrastructure and sports facilities create comfortable conditions for studying and recreation. The academic potential of the university stems from nearly 3,000 academics pursuing national and international research projects in modern laboratories. What sets us apart is our high rate of acceptance for research project funding. We cooperate with external organizations and respond to the needs of the local community by combining academic initiatives with activities in the regional, socio-cultural, and economic spheres. Our biologists are the co-founders of the Poznan RNA Research Center, awarded KNOV status. Adam Mickiewicz University in Poznan is the organizer and co-organizer of numerous cultural events. Together with the city of Poznan, we are the founders of the Poznan Literary Award and the Stanisław Baranczak Scholarship. We pride ourselves on our excellent academic choirs, the Akademicki and the Kameralny, which have performed in many countries, as well as the Orkiestra Kameralna, which has long won the appreciation of the local community. Student cultural life, revolving around theatre groups, student festivals and concerts, is also vibrant. Our university is one of the most sports-oriented higher education centres in Poland. For almost 100 years, generations of students have been educated in the spirit of the academic traditions established by Heliodor Święcicki, Michał Sobieski, Józef Kościewski, and Stanisław Kozierowski. They founded our Alma Mater Poznaniensis, which nowadays is a source of pride for Poznan and Wielkopolska. AMU, we look to the future and cherish our tradition. Okay, that was it. Now I'm going to share my presentation. Wait, where is that? So the reason why I show you the video is because, guys, I haven't been there yet at the AMU University or at Poland or in Poznan. So that is why I share the video to show you what it's like there. And here we go. Okay. So just like what the video have said earlier, the Adam Mickiewicz University, you see there are a lot of consonants in the name here, and how to pronounce it correctly is Adam Mickiewicz University, which is quite hard for Indonesian tongue like me. It's one of the major academic institutions in Poznan and one of the top university in all Poland. So let's say it's similar with UGM or UE or ITB like that, and they've been running their university since 100 years ago. And one of the reputable alumni is Marie Curie. If you guys know her, she's like one of the inventors. And also the outstanding achievement of its faculty is already like world known universally, and they offer curriculum that you can choose between 180 possible professional specializations. There are 21 faculty, there are 12 faculties, and also all of them are
or A+ accredited, and they have a mission to advance knowledge through high quality research and teaching. And they are very widely known as a university that excels in scientific research, also in humanities, humanities sciences like political sciences, like just like IGOV. So they also, oh wait, okay, this is how the campus looks like, but I guess you already have a better look at the video. Very European, very classic, that basically European style architecture. But the city here, Poznan, is one of the most visited tourist destination last year. So before Corona, absolutely, and they have excellent architectures, just like you see colorful building stalls, and this is the center of the city of Poznan. Here there it consists like a lot of historical backgrounds, which I dreading to know if I once get there. And as you may guess, this presentation wouldn't be long because I haven't even been there yet and experiencing these various facilities by myself. I mean, like live. And Poznan is one of the largest cities in Poland with really low living cost, which is amazing because it's in Europe, but the living cost is not as high as other countries or other cities like the capital city Warsaw. And it has a historical capital of the Wielkopolska or Greater Poland region, and today it's the largest trade center for Polish. So this city is just like student city, which is great for anyone who wants to take exchange program here, because everyone lives here literally just students, just like you. So the city pretty much resembles Jogja or Bandung with low living cost. Okay. Next, the requirements for this program is like passport, of course, like academic script, application form, motivation letter, and what is very, very, very important is English proficiency. And they really strict with the English proficiency requirements, which is IELTS 636.5. But because we already had an MOU with this Adam Mickiewicz University and UMY, I think that there will be regulations that will be regulated from IGOV or from IRO that will tell you the details about the requirements for this exchange program. And if you want to participate, the academic calendar for the exchange program, there are 2 periods: the fall semester, and that is what I am doing right now. I'm joining the fall semester on early October to mid-February. Fall semester is the winter semester, and the spring semester is late February to late June. So I have so right now from October until February, I'll be joining this exchange program. But due to Corona, due to COVID, and due to some personal reasons, now I currently joining this this exchange program through online classes, and they tell you that you can choose any faculties and any courses in every exchange program. When you're joining exchange program, doesn't matter what your background is. Okay, we have a political science background in IGOV, but when you join this exchange program, you can literally choose anything that you like from their faculties. There are 180 courses and you can freely choose them all. And because of that, this is how it, wow, okay, I think I made it too big. Anyway, this is how it feels like having an exchange online exchange program. It's not as exciting as if you do it live, of course, but this is what it's like. So you can see that there are a lot of participants from other countries as well, but mainly from Europe. I never had a friend from, I never had a fellow Asian friends here, except several people from Japan. But other than that, my friends are all Europe and yeah, European Union countries like Ireland, and here's Milana Sribinak is from Ukraine and Denmark and Spain. Yeah,
just a lot of European friends here. Also I because of because 1 they minute left, tell Salma ya. okay, because of they told me to choose freely on the courses despite my background, despite my studying background. I choose everything that can support my study here in iGov. I choose energy and environment because I think that will be important in the governance system. And then I chose the course of migration, multiculturalism, homophobia, Islamophobia in Europe to understand better about their thoughts in multiculturalism things. Also, I learned social psychology because I reckon that if I somehow be a government someday from after I graduate from iGov, I would learn so much about social psychology. And also the last one, I learned about protest movement in time of austerity in Europe. It's from a political science faculty, so it's very linear with my study here in iGov. And the prices, if you can see here, guys, is the prices if I or you actually participate in this exchange program live. So the airfare, the flight price, it's very expensive because that was from during the COVID airfare, so it's expensive, quite expensive. It's almost 20 millions. And then you have to take a temporary residence permit because you will live in Poland for more than 3 months, so you need this residence permit. And also visa from your departure from Indonesia there. And also the tempat tinggal, oh sorry, I wrote it in Indonesian. Tempat tinggal, health insurance, public transport. So it's basically everything that you need for 5 months there. I recalculated it's 70 millions. But as you see, this is like the cheapest fare, but you could still like get a private scholarship if you want to, just like Arta did when he went to SAIS University. And but after all, this price is very cheap for European fares because just like you see, if you go to Asian universities, I mean, East Asian exchange program, it takes almost reaching the like 50 millions in 5 months. But here in Europe, and including the flight fares, is actually pretty cheap. Okay, that's all. Thank you so much, guys, for listening. Thank you. Okay, that's awesome, Salma. Thank you once again for your sharing, and I suggest you to take, and you can go flights, yeah, go there. I mean, iGov of course will subsidy you, yeah, for your friend if you wanna take your chance, yeah, at least how to know about European experience and so on and so forth. Okay, and the last speakers, yeah, Muhammad Rizky Ramadan. Same with the others, 10 minutes. Okay, Rama, time is yours. Okay, sir. I'm gonna share the PPT, sir. Can you make me a co-host? Oh, okay, not yet, yeah. Sir. Yuk. Okay. Sobat Asia University. In Indonesia, okay, sir? Saya akan membagi pengalaman tentang exchange di Asia University Taiwan. Pertama, ini adalah beberapa fakultas dalam di Asia Universitas, the College of Management Department, Business and Administration. Terdapat beberapa jurusan di sana, ada International Business, ada Department of Leisure and Recreation Management, Department of Accounting and Information System, Department of Finance and Economic Law. Dan
Di sini kita kan IGOV, belajar tentang ilmu politik dan ilmu pemerintahan. Kalau untuk di Taiwan sendiri, untuk fokus terhadap ilmu politik dan ilmu pemerintahan itu tidak ada. Jadi di sana belajar tentang Department of Social Work and Department of Foreign Language and Literature. Jadi kemarin kalau saya mengambil mata kuliahnya itu di bagian Department of Finance, tapi di Taiwan tuh sudah kayak kampus merdeka begitu. Silakan memilih, walaupun bukan pada jurusan Anda, bisa memilih mata kuliah pada jurusan lain. Misal saya ambil bahasa Jerman, ambil tentang multikulturalisme, ambil tentang isu-isu di sekitar Asia Tenggara, dan proses pembelajarannya itu sangat baik karena memang pada saat Anda keluar negeri betul-betul pemikiran Anda itu menjadi global begitu, menjadi semakin luas. Jadi itu adalah salah satu benefit dari Anda melakukan exchange juga di sana. Ini mungkin selanjutnya teman-teman saya yang dari UMY berangkat khususnya dari jurusan IGOV ke Asia Universitas, ada Didit, ada Nahda. Sini. Lanjutkan dulu ya. Selanjutnya ya, ini ada beberapa foto atau dokumentasi ketika saya di Taiwan. Jadi kalau teman-teman sekalian ke Taiwan, sangat rugi sekali digunakan untuk belajar tanpa jalan-jalan. Karena pengalaman itu sangat berharga, begitu. Nah, foto saya paling kiri, ini dengan background Taipei 101 Tower. Taipei 101 Tower ini salah satu gedung tertinggi di dunia. Gedung tertinggi kedua setelah Burj Khalifa. Yang di tengah itu White House-nya Taiwan, begitu. Istana Presiden Taiwan. Dan yang kanan ini di Taipei. Mengapa jalanan atau gambarnya seperti ini? Karena memang Taiwan itu negara pertama di Asia yang melegalkan tentang LGBT. Mereka melegalkan LGBT karena apa? Secara politik, Taiwan tidak diakui oleh Cina sebagai negara. Maka dari itu Taiwan mendekati Amerika dan meniru gaya hidup Amerika untuk bisa diakui oleh teman-teman dari negara Amerika tersebut agar Taiwan menjadi sebuah negara yang berdaulat seperti itu. Dan di Taiwan juga seperti narkoba, terus itu legal begitu. Jadi kalau kalian ke Taiwan, tolong iman kalian harus kuat begitu. Kalau di Taiwan. Untuk selanjutnya, ini suasana dalam kelas di Taiwan dengan dosen saya, Profesor Chung namanya. Memang dia agak-agak anti-Islam kalau mau dibilangkan. Karena kenapa? Teman saya yang pojok kanan yang agak besar badannya di sini, dulu dia memiliki jenggot, brewok. Cuma karena profesor ini agak risih dengan hal seperti itu, maka teman saya disuruh cukur jenggot tersebut karena agak-agak Islamfobia juga dari dosen di sana. Dan untuk masalah agama, Taiwan masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme begitu. Untuk di Taiwan, sekitar gaya hidup di Taiwan, untuk sekali makannya itu minimal $75 sampai $150. Itu dolar Taiwan. $1 Taiwan itu Rp500. Jadi $75 Taiwan bisa dikatakan sekitar 30.000 sampai 50.000. Itu untuk sekali makan. Dan kalau mau diketahui lebih tentang Taiwan, Taiwan itu presidennya perempuan. Jadi dan demokrasi di Taiwan itu sangat bebas. Sebebas-bebasnya Taiwan, namun mereka mampu
tidak ada caci maki berlebihan di sana. Seperti pada saat penanganan corona, Taiwan itu kan dekat sangat sama China. Namun Taiwan mampu lebih cepat dia tangani corona daripada Indonesia. Karena memang Taiwan itu sangat fokus kalau permasalahan-permasalahan seperti itu. Kalau di Indonesia ya bisa dikatakan banyak nuansa politik lah, apalagi di awal-awal yang menyebutkan Indonesia kebal corona lah. Pokoknya corona masih dijadikan bahan bercandaan. Namun di Taiwan tidak, mereka sangat fokus dan sigap untuk menghandle corona tersebut. Apalagi ya tentang Taiwan. Nah, kalau di Asia University sendiri, mereka sangat rajin berolahraga. Seperti itu. Di depan asrama itu ada lapangan voli. Ke depannya lagi ada lapangan sepak bola. Dan untuk bulu tangkis atau badminton itu ada dalam gedung kampusnya. Dan hal terpenting lagi di Asia University ini, pokoknya harus membuka selebar-lebarnya tentang pemikiran Anda. Jadi misal, ciuman merupakan suatu hal yang tabu di Indonesia. Ketika Anda melihat teman atau mahasiswa asing kalian melakukan ciuman, itu sudah hal yang biasa. Walaupun di dalam kampus. Jadi memang ini Taiwan negara yang sangat bebas begitu. Mungkin itu saja dulu Pak Rido. Mungkin bisa dilanjutkan ke tanya jawab saja nanti. Okay, enough ya. Yes, sir. Rama, okay. Wait a minute. Thank you, Rama, and all the speakers. So now is the time for Q&A sessions. Yeah. Okay. I invite all of IGOV students 2020 to ask about anything student exchange program. Yeah. In bahasa okay, in English okay. Just let me know. Yuk. Silahkan. Gimana? Saya mau tanya, Pak. Oke, siapa ini? Handaru. Handaru, silahkan Handaru. Buat mas-masnya, kan ini exchange. Nah, itu tuh buat ngehadapin culture shock-nya itu gimana? Ini kira-kira mau ditanyain buat siapa atau untuk semua, Handaru? Untuk semuanya. Oke, untuk Siap. semuanya. Silakan. Siapa dulu yang ingin menjawab? Mulai dari Tommy, maybe. Tommy, still on the session. Oke, mungkin Arta. Culture shock. Ya, thank you. Oh, pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Dua-duanya ya, bisa ya Pak ya? Ya, campur lah, campur. Alright, so actually, like, you know, if you move to another country, we're gonna get the culture shock too. But for me, apa ya namanya, untuk culture shock sebenarnya memang terjadi juga tadi seperti apa yang disampaikan oleh Rama. Udah di Cina kayak misal yang benar-benar kelihatan banget itu tentang bagaimana pergaulannya sih. Kalau misalnya di kampus kita lihat orang ciuman, kita lihat orang bagaimana pakai baju bagaimana, aku pikir ini culture shock banget sih. Jadi sebenarnya ada sebuah hal menarik ketika aku di kampus dulu. Jadi aku waktu itu kan dulu ketika kita di UMJ itu kuliah pakai kemeja, pakai celana panjang biasanya. Jadi rapih lah ya. Dan ketika saya sampai sana, kebetulan waktu itu Agustus, musim panas, yang panasnya sampai 45 derajat, panas banget. Jadi aku tetap pakai seragam seperti itu. Jadi pakai kemeja, pakai celana panjang, pakai sepatu. Berangkat ke kampus, terus ke kelas, dibilangnya sama teman-teman,
dan sama dosennya juga waktu itu. Mas mau ngapain? Mau kuliah atau mau kerja gitu. Jadi ternyata di sana tuh mereka pakai kaos, pakai celana pendek gitu, dan bahkan untuk yang cewek mereka kayak pakai mohon maaf kayak pakai atas tank top aja gitu loh di sana. Nah, jadi itu bagian dari culture shocknya aku sih. Dan di sisi lain untuk minuman keras dan sebagainya itu kan banyak dijual di kantin-kantin sekolah juga. Itu juga culture shock. Tapi menurutku untuk bagaimana solve problem itu aku pikir normatif aja. Bagaimana agama kita mengajarkan untuk tidak membuka aurat, untuk agama kita tidak menyentuh minuman keras, itu mungkin udah cukup sih untuk kita. Jadi kuatkan iman aja. Dan selanjutnya sebenarnya kalau bagi saya tentang yang culture shock yang paling berat untuk saya hadapi adalah tentang gimana kita bisa berhubungan baik dengan teman-teman Indonesia di sana. Karena mostly banyak sih teman-teman Indonesia yang kuliah di sana, tapi mereka berasal dari keluarga yang menengah ke atas atau kelompok Chinese, dan mereka kebiasaannya ketika mereka ada waktu tenggang atau waktu senggang itu setiap minggu pasti party, terus pasti ada ya seperti itulah. Jadi ketika kita nih bagian dari orang Indonesia, ketika kita nggak join kita ngerasa nggak enak, tapi di sisi lain kita juga nggak mau ngikutin mereka juga. Jadi itu jadi kebimbangan yang cukup besar, bukan bagian culture shock-nya sama teman-teman orang luar negeri ya, tapi bahkan sama teman Indonesia sendiri. Oh ternyata ketika kita di luar negeri rasa nasionalisme kita hilang nih, budaya Jawa kita hilang nih, malah mereka mabuk-mabukan gitu loh. Jadi itu sih yang sebenarnya saya rasakan. Jadi atasinya paling normatif aja, gimana teman-teman menguatkan iman juga. Itu sih kalau dari saya, Pak. Okay, so Wildan. Yo, Wildan. Culture shock in Malaysia. So about culture shock in Malaysia, I think for the Melayu people, there is nothing shocking about their cultural. I think it's all the same, but when you meet like Chinese, Melayu, and India people, Vrindavan people, you will get cultural shock as well, because as you can see that Chinese people in Penang, Malaysia especially, you can see them like kissing or probably or something else, like do romantic things. But as you can see, as a Muslim, you need to respect other activity because it's not your country, and you need to menjaga nama baik Indonesia. Jadi nggak usah terlalu kayak komen. Jadi keep silence kalau saya ya. Jadi silence and respect others. Karena kita tidak bisa sama, perbedaan itu ada. Jadi gimana kita bisa di sana untuk untuk berpartisipasi atau join bersama untuk meningkatkan koneksi kita. Untuk mahasiswa asing sendiri, seperti Mas Arta bilang, there is itu ada party juga for Western society or Western student di Penang. Every week there is a party. Tapi jangan khawatir, student di sana, terutama Barat tuh, dia respect dengan Muslim. Jadi walaupun kamu nggak minum, walaupun kamu nggak makan babi, tapi kamu akan diberi kayak saran atau diberi option lain. Jadi you can still like hanging out with your friends from other foreign student, and they all respecting you. So don't worry about culture of shock. You just need to respect it and stop like unnecessary comment and believe in your faith. That's all. Okay, thank you, Wildan. Tommy, still on the Zoom? Yes, sir. Okay, yo. Oke. Bentar. Tadi Rama ya. Kalau soal culture shock, sebenarnya menurut saya semua bisa diatasi ya, dan nggak banyak waktu itu. Jadi mungkin seperti yang Mas Arta tadi bilang, kayak pakaian itu memang cukup mengagetkan. Jadi kalau biasanya di UMY semua berhijab, celana panjang, semua cowok juga sepatu, meja berkerah. Di sana itu ya pakai sandal jepit, pakai hot pants, pakai
kolor, dan lain sebagainya. Jadi itu cukup kaget waktu itu saya pakai batik, celana panjang, sepatu rapi. Saya tuh tadi kan agak negatif dari sisi kita ya, karena kita terbiasa rapi. Nah, kalau terus yang lain itu menurut saya yang terkait olahraga ya. Jadi Halo Tom. I think the connection is lost. Saya agak kaget juga di Taiwan itu. Kayak orang Setiap malam, halo? Taiwanis. Suaramu hilang-hilang. Putus Mas Tom. Nah, kayak orang Taiwan. Pakai bahasa Cina Bang Tom. Ting fung pai lah. Halo Tom. Halo. Oke, yo. Ragen kampung nih, sorry. Iya. Itu karena calon tunggal itu pilkadanya, jadi susah. Oke, yang tadi pertama mungkin mirip sama yang Mas Virus soal pakaian. Waktu di kampus itu cukup shock karena kita terbiasa semua celana panjang, rapi, yang cowok berkerah, yang cewek berhijab, lengan panjang di sana itu ya kayak orang main. Jadi pakai sendal jepit, pakai kolor, pakai tank top, pakai kaos, dan lain sebagainya. Jadi waktu itu saya hari pertama itu kuliah ya masih kayak orang UMY gitu. Jadi masih lengan panjang, kerah, batik itu, kemudian pakai celana panjang, sepatu rapi gitu. Sedangkan mereka bahkan mandi aja kan enggak. Jadi di Taiwan itu kebiasaan orang-orang itu mandi. Iya Pak, jadi saya ikut kelas itu namanya. Kirain kamu ikut mandi apa enggak itu? Pengennya gitu sih. Tapi jadi mereka culture-nya itu mandinya itu malam sebelum tidur. Jadi pagi itu mereka nggak mandi. Sedangkan kita pagi berangkat kampus mandi rapi, dengan mereka bahkan mandi aja enggak. Mungkin Tommy kayak dinas PDAM aja ngecek siapa yang kemudian mandi, sama kalau yang agak positif karena di kelas cultural immersion itu ada kayak gitu. Jadi iya. perbedaannya di situ. Ya. Kelasnya. Kemudian ada lagi yang agak positif itu pola olahraganya orang Taiwan itu sangat berbeda. Jadi di samping dorm saya itu setiap malam itu ada orang jogging. Bahkan kakek nenek, bapak-bapak, ibu-ibu itu jogging malam-malam. Jadi itu kan cukup beda dan saya cukup kaget waktu itu. Saya coba ngikutin tapi cuma bertahan 2 kali karena kebiasaannya kalau malam kan makan terus santai-santai. Kalau di sana mereka makannya sore dan malamnya jogging, malamnya olahraga. Jadi itu beberapa budaya yang cukup berbeda. Kemudian sama budaya belajar. Yang jelas yang cukup berbeda dari kita itu adalah budaya belajar. Di sana itu menjelang ujian, 1 bulan menjelang ujian itu perpustakaannya itu buka 24 jam. Kalau pada hari-hari biasa mereka buka sampai jam 12. Kalau menjelang ujian itu mereka perpustakaan buka 24 perpustakaan untuk belajar buat ujian. Dan itu bahkan dilakukan 1 bulan sebelum ujiannya itu dilakukan. Jadi waktu itu saya masih ngajak main teman-teman kelas saya itu nggak ada yang mau karena mau ujian. Sedangkan saya karena terbiasa di Indonesia itu ya belajarnya ya H-1. Tapi kalau mereka tuh H-1 sebulan tuh udah tidur di perpus. Jadi itu yang cukup beda waktu itu. Saya cukup kaget juga. Jadi mereka belajarnya itu benar-benar ya serius gitu. Jadi itu mungkin yang harus kita kejar. Jadi waktu itu saya juga mau nggak mau harus ngikutin, terus belajar dari jauh-jauh hari di perpus, hari Minggu pun di perpus gitu. Waktu itu seperti itu menjelang. Kalau kita ya H-1 dulu ya. Kalau masih di Jogja, pas di sana saya mulai belajar itu. Tapi pertama itu mungkin di Indonesia belum banyak ditemui ya. Bahkan
di kampus kita pun dulu waktu saya masih mahasiswa belum diperbarui, jam 5 itu udah tutup perpustakaan. Kalau sekarang itu sampai 24 jam. Jadi waktu itu kagetnya di situ. Mungkin itu aja sih dari saya. Oke, Rama, yuk. Oke, Sir. Jadi untuk culture shock itu alangkah lebih baiknya ketika kalian ingin melakukan actions, pelajari memang budaya yang ada di sana. Jadi untuk shock itu bisa dihadapi. Dan juga kerennya di Taiwan itu kantin-kantin di sekitar kampus itu pandai berbahasa Inggris. Jadi Anda bisa menanyakan apakah itu babi atau bukan. Dan banyak juga masyarakat sana yang tidak pintar memakai bahasa Inggris. Jadi Anda harus tahu sedikit-sedikit tentang bahasa Cina mereka. Seperti Anda menanyakan makanan, misal ini ayam. Apakah ini ayam? Itu kalau bahasa Taiwannya cike cima. Nah, itu apakah ayam? Kalau babi cike curoma. Tuh, kalau untuk sapi cike niroma. Jadi Anda di sana paham apakah ini halal untuk dimakan dan tidak boleh dimakan. Itu. Terus di Taiwan kalau di Indonesia kan kalau kita mau makan malam misal jam 12 malam atau jam 9 malam bisa ke burjo atau dan lain sebagainya. Di sana pada jam 9 semua tutup. Tidak ada lagi tempat makan yang ada seperti 7-Eleven kayak Indomaret seperti itu. Jadi kalian beli di sana makanan instan seperti itu. Dan juga kalau di Taiwan mereka lebih memakai transportasi publik daripada transportasi pribadi. Begitu. Jadi Anda kemana-mana itu naik bus. Kalau Anda mau ke kota, ke Taichung, itu naik bus 201. Ingat itu. Kalau Anda naik bus 107, itu akan diputar balikan dulu sampai pokoknya waktu kalian akan terbuang habis. Jadi harus Anda memiliki bus tracker, aplikasi itu, untuk mengecek busnya. Itu kalau di Taiwan. Apalagi ya? Dan satu, tingkat kriminalitas di Taiwan itu sangat rendah. Jadi jika Anda menaruh tas Anda sembarangan atau apa, tas itu akan tetap di tempat itu. Tidak akan ada yang berani ambil atau dan lain sebagainya. Karena memang budaya Taiwan itu sangat oke. Dan untuk apalagi namanya tentang religion, tentang diskriminasi untuk teman-teman Muslim itu saya rasa tidak ada. Karena banyak teman-teman saya yang berhijab, mereka warga lokal Taiwan juga sangat respect terhadap teman-teman saya yang berhijab itu. Cuma permasalahan apakah mereka friendly ke kita atau enggak, itu tergantung. Kalau Anda mengetahui bahasanya, pasti mereka bisa friendly. Kalau Anda menggunakan bahasa Inggris, mereka cukup insecure begitu. Untuk melakukan berbincang-bincang menggunakan bahasa Inggris itu sulitnya dari warga lokal sana juga. Itu mungkin, Sir. Okay, thank you Rama for sharing. Okay, so any other question? Terima kasih. Jelas ya? Andaro, ya, halo. Boleh tanya, Kak? Oke, Erlin, yuk. Buat kakak-kakaknya semua kan yang dari Indonesia kan nggak banyak tuh, Kak. Kira-kira gimana gitu? Kan pasti tinggalnya pisah-pisah gitu, Kak. Terus ada teman-teman yang dari luar yang kadang ya kayak tadi gitu agak insecure mungkin. Itu gimana gitu kakaknya biar bisa berteman dengan teman-teman yang lain gitu tanpa ada kayak ya kayak tadi gitu. Jadi ada apa ya, kayak hubungan pertemanan gitu tetap terjaga gitu walaupun beda daerah gitu loh. Ya, oke. Itu aja ya, cukup. Oke, sekaligus ini dari siapa ini? Satria
What about the religion? Is it any discrimination to Muslim? Ya, di negara masing-masing. Oke, Tommy, maybe. Ini Salma lab group karena ada kuliah ya. Tommy, mau memulai, Tommy? Boleh Pak, tadi pertanyaannya bisa diulangi singkatnya Pak? Atau Oke, yang si Erlin ini ya, karena orang Indonesia itu kan sedikit, kira-kira gimana? Mungkin dia ketakutan atau gimana lah sih suasana di sana, karena kan Indonesia sedikit. Termasuk Oke, baik Pak. Makasih Pak Rido. Oke, saya ceritain. 2017 saya tuh dikirim sendirian ke NCKU. Dan waktu itu selain sendirian, saya yang pertama. Dan itu juga pertama kalinya saya naik pesawat. Jadi karena saya tinggalnya di Sragen ya, saya nggak pernah kemana-mana, ke Bali juga naik bus, ke Lampung juga naik bus, segala macam. Jadi saya nggak pernah naik pesawat sebelumnya. Jadi pertama kali saya naik pesawat tuh langsung sendirian dan ke Taiwan. Pengalaman di udara naik odong-odong ya, Tom? Iya, biasanya Pak. Di mimpi aja biasanya. Kemudian ya hal yang harus dilakukan tuh kita nggak boleh punya malu ya waktu itu ya. Kalau saya pribadi waktu itu ya kenalan itu nggak boleh malu-malu. Apalagi saya juga mikirnya karena waktu itu mahasiswa exchange-nya banyak, saya mikirnya semua mahasiswa exchange itu ya butuh teman. Jadi otomatis bukan saya sendirian yang butuh teman. Jadi mereka pun juga butuh teman. Jadi akhirnya saya kenalan dengan hampir semua mahasiswa exchange yang satu asrama itu saya kenal. Kemudian jangan malu untuk ngajak makan kadang. Jadi untuk biar kenal lebih dekat itu biasanya ngajak makan. Kemudian di kelas juga saya waktu itu mahasiswa asing sendiri. Dan kebetulan mereka sangat friendly waktu itu di kelas. Orang Taiwan itu friendly, apalagi sama foreigner. Banyak dari mereka itu yang mau belajar bahasa Inggris. Jadi justru mereka akan approach kalian biar mereka bisa praktek bahasa Inggris. Karena orang Taiwan tuh sama kayak orang Indonesia. Jadi mereka tuh nulis dan baca itu bisa, tapi kalau ngomong tuh susah karena nggak terbiasa. Nah, biar terbiasa itu mereka ya approach kita nanti. Jadi mereka itu beberapa anak itu bilang pengen temenan sama saya itu karena mereka pengen praktek bahasa Inggris kalian. Jadi kalian nggak perlu takut karena Taiwan tuh dia kayak orang kita, ada mahasiswa asing justru malah kita deketin, karena kita pengen ngobrol, kita pengen praktek bahasa Inggris, sama seperti itu. Jadi dan akhirnya mereka akan jadi teman dan juga mahasiswa asing internasional yang exchange juga akan jadi teman kalian. Dan di samping itu juga kalau di Taiwan pasti ada PPI Taiwan itu cukup besar, masanya cukup banyak, jadi saya kira nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Untuk makan juga kalian bisa tanya orang-orang PPI. Kalau di Taiwan tuh ada namanya MSA, Muslim Student Association. Jadi terkait masakan-masakan halal, mereka punya rekomendasi yang sangat banyak. Jadi nggak perlu khawatir, saya aja bisa, masa kalian nggak bisa gitu aja. Saya yang belum pernah naik pesawat aja berani gitu, baratnya. Dari Sragen, dari kampung aja berani. Apalagi kalian, saya yakin kalian bisa. Apalagi kalian masih mahasiswa baru, masih punya 2 tahun untuk belajar, saya kira nggak ada masalah. Itu aja Pak Rido dari saya. Thank you Tom. Bilal, Maghribi. Oh iya, tadi ada pertanyaan Pak tentang apartemen tuh biayanya berapa? Boleh. Oh ya, jadi for the apartment accommodation per month is 1,300. It consists 3 room. 1 is bigger and 2 is usual room, or like ordinary room. So you can get like a kitchen, your laundry room, and bedroom or restroom or kamar mandi lah. Jadi dalam satu apartemen itu ada 3 kamar, 1 kamar mandi, satu dapur dan itu, tapi di dalam fasilitasnya cuma ada kolam renang. Ya fasilitas kegiatan sehari-hari kamu sudah ada di dalam kamar itu. Tapi untuk olahraga di sana cuma ada kolam renang aja.
Terus kalau untuk makan kalian harus jalan sedikit jauh atau pesen panda, apa namanya, panda kayak gitu. Udah itu aja. Oke, Virus. Oke, baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi yang masalah teman ya. Kalau misalnya teman kurang lebih sama kayak Mas Tommy. Jadi saya juga pertama kali naik pesawat langsung ke Cina, dan pertama kali lihat bandara itu bingung banget gimana cara naik pesawat. Jadi sebelum keberangkatan, berangkat tuh sekitar 4 jam sebelum keberangkatan saya udah di bandara karena bingung banget gitu di sana. Nah, ketika di sana sebenarnya ada 2 hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah teman-teman internasional yang dari negara lain. Justru kalau di sana mereka tuh kadang ini apa namanya, menciptakan gap antar teman itu biasanya, kalau saya pribadi ya, pengalaman saya pribadi adalah teman-teman dari negara kita, dari Indonesia. Biasanya khususnya teman-teman yang Chinese lah, Chinese Indonesia. Mereka tuh nggak mau temenan sama orang Bangladesh, orang India, negara-negara yang kita lihat sebagai negara-negara yang mohon maaf seperti tertinggal seperti itu. Mereka tuh nggak mau temenan. Tapi kalau saya pribadi, benar juga kata Mas Tommy, nggak tahu malu aja. Maksudnya asal rotes aja kemana-mana, itu pasti dapat teman, dan mereka juga friendly banget sih. Nah, selanjutnya yang kedua adalah tentang teman-teman di Cina. Jadi sama juga kayak Mas Tommy, bahwa ketika kita ke Cina itu kita tuh kayak bule gitu loh di sana. Walaupun wajah saya kayak Chinese, tapi ya nggak banyak kayak bule gitu loh di sana. Jadi mereka respect, mereka mau belajar bahasa Inggris. Jadi kadang kalau di sana ada WeChat namanya, sosial media WeChat namanya. Jadi ketika mereka main sama saya dikira bule, dijadiin story terus kayak tontonan gitu loh. Jadi ada satu ketika saya makan sama teman-teman Chinese, kita makan bareng, dan setelah selesai makan kan waktunya bayar tuh. Nah, ketika selesai waktunya bayar, mereka malah berantem. Jadi mereka berantem buat rebutan siapa yang membayarin aku gitu. Dan itu terjadi nggak 1 kali 2 kali, sering kali terjadi gitu loh. Jadi karena budaya orang Asia dan emang respect sama teman-teman bule gitu, jadi mereka pasti melakukan itu. Tapi overall jangan khawatir untuk teman-teman yang mau ke China. Orang-orang China itu ramah, baik, dan ya gitulah, respect, kayak menspesialkan teman-teman di bule lah. Tapi jangan khawatir juga, ada PPI. Tadi PPI-nya di Zhengzhou, jadi jaraknya antara Xinjiang sama Zhengzhou itu sekitar 1 jam paling. Tadi bisa main ke sana juga. Itu mungkin itu aja sih Pak. Oke, Rizky Ramadan. Yuk, Rama. Oke Pak. Jadi untuk masalah pertemanan, rasanya tidak perlu khawatir tentang itu. Karena kenapa? Mahasiswa Indonesia yang exchange itu banyak. Cuma kalau untuk mahasiswa yang di UMY bisa dihitung. Yang exchange ke Taiwan itu ada misal dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan, itu ada, jadi kalian bisa berteman. Terlebih lagi juga ada mahasiswa yang sedang mengambil S2 ataupun S3 di sana. Jadi bisa sebagai mentor lah untuk teman-teman ketika yang baru. Terus juga ada TKI di sana, begitu. Dan juga rasanya ketika untuk menggait pertemanan, kalau pengalaman pribadi, kalau dari saya itu harus punya skill dari teman-teman sendiri. Misal keahlian kalian di bidang olahraga, ya silakan tunjukkan, show ke mereka. Jadi mereka itu senang seperti itu. Misal saya di sepak bola, jadi saya sering bermain sepak bola sama mereka, jadi dapat teman begitu, teman dari Afrika, India, ada Korea Selatan juga kemarin yang exchange, masyarakat Taiwan. Jadi kemarin kami yang mahasiswa internasional itu melakukan latih tanding melawan mahasiswa lokal di sana. Jadi di situ terdapat keseruannya. Misal nih, Mas Arta ini kemarin pandai bermain gitar. Jadi dia show skill dia itu, jadi bisa dapat teman lagi di sana. Seperti itu. Lagi untuk asrama, biaya asrama di sana itu $6.500 Taiwan. Artian 3 juta sampai 4 juta per 6 bulan. Itu 3 juta sampai 4 juta per 6 bulan, dan satu room itu 4 orang. Kebetulan pada saat itu saya bersama
teman-teman mahasiswa UM ya yang di dalam ruangan atau di kamar tersebut 4 orang. Jadi oke saja. Apalagi sekiranya mungkin itu aja ya. Ya. Okay, thank you Rama. Maybe the last question still anyone want to ask? Satu orang aja lagi. Masih ada nggak yang ingin tanya lebih detail? Jadi kita sudah mendengarkan experience from Malaysia, Taiwan. Unfortunately ya, there is no one from Thailand ya. Taiwan, Malaysia, China, and Poland ya. At least sudah mewakili. Ada lagi? Oke, I think enough ya, karena sudah banyak kali pengalaman yang didengarkan. I think iGov Batch 2020 already collected a lot of experience. So from now you can prepare your TOEFL, your plan which campus and which country you wanna exchange, and all preparation ya, including budget and how many budget you need to prepare, itu sudah disiapkan. Mas Tommy tadi sudah share bahwa tuition fee dan additional budget DPP itu free. Bahkan kalau di Indonesia di total 29 juta, di Taiwan malah justru 28 juta. Jadi tuition fee di UMY pada saat kalian exchange ya, that's a free ya, free of charge, and also tuition fee in the targeting campus is free. Jadi there is no significant difference of budget you need ya, karena tinggal pindah kampus, pindah tinggal. So everything depend on your lifestyle ya, tergantung pola hidup dan pola makan sama kebanyakan pola ya. Kalau pola hidup dan pola makan sederhana ya semuanya insya Allah sesuai budget. Tapi kalau kebanyakan pola, nah, ya itu that's different. Except ya mungkin seperti virus, he receive scholarship ya, termasuk yang di Jepang itu ya, Japanese scholarship, I think they provide ya. Sayangnya ini juga yang dari Korea. Forgot ya, Korea maksudnya, itu juga ada. Oke. So thank you very much for all the speakers ya, Tommy, Wildan, Rama, Fairuz, and also Salma. Thank you very much for your outstanding experience ya. I believe that this is just beginning for you to expand your experience ya, to enlarge your knowledge on the global life. So I wish you can pursue your dreams, yeah, to start everything, and also to prepare the next step in your life, because most of you right now still doing your BA thesis, and I wish you have your target time, yeah, targeted time, at least the next semester you can finish your BA degree. Thank you very much. Terima kasih sekali lagi buat semuanya. iGov students, wherever you are. Untuk pekan depan itu materinya 3-minute speaking ya. Jadi yang awalnya Mbak Mila menjadi materi speakers, untuk pekan depan kita undur Mbak Mila di tanggal 25. Jadi pekan depan itu 3-minute speaking. Jadi masing-masing dari kalian menyiapkan topik untuk speaking 3 menit. Topiknya adalah tentang local culture di mana kalian tinggal, dari
Makassar bagaimana, dari Bandar Lampung bagaimana, dari Medan bagaimana, dari yang Jawa, Tegal, Seragen, Solo. So 3-minute speaking, discuss about, present about local culture in your hometown, gitu ya. Jadi pekan depan itu tanpa teks diusahakan. Oke, nanti saya akan share di grup 2020. So once again, thank you, Tommy, Bilal, Rama, and Fairuz, ya, and also Salma, and see you in the other occasion. Let's close our session of matriculation today with hamdalah together. Alhamdulillah. Sebelumnya coba kita belum pernah foto bareng dulu ya. Coba bisa munculkan di screen-nya videonya, coba difoto bareng biar itu. Coba yang lainnya, habis itu baru kita tutup, nggak lebih dari 3 menit. Yuk. Yang masih di off-kan cuma sebentar aja. Fadila, Indira, Adil, Imam, Handaru, Nuriza, Mas Toko, Nina, Awalia, Safina, Dinda, Kahla, yo, Dani, Anissa, Pita, yo, staff, no problem ya. Oke, coba. Bentar. Senyumnya ya, senyumnya Handaru, Imam. Yang per halaman pertama, semuanya saya kira nanti beda-beda kan di masing-masing. Yuk, 1, 2, cheese. Bentar. Oke, yang kedua, halaman page yang kedua, 1, 2, cheese. Oke, thank you semuanya ya. So, untuk next week, 3-minute speaking, jadi silahkan dipersiapkan untuk mulai latihan, biar pelan-pelan menghilangkan nervous. 3 menit kan, 3 menit nggak lama. Terima kasih semuanya, sampai jumpa, and stay safe ya, dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Yo, oke, bagus. Have a nice day, sir. Thank you. Ya.